सिंध में पेश किए जाने वाले बजट की जहां पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करने का जवाब देकर अवामी फलाह के लिए कोई नया मंसूबा बजट में नहीं रखा गया। अलबत्ता मनपसंद स्कीमों और ख़ास तौर पर वज़ीरों, मशीरों और अफसरों की अय्याशी के लिए मंसूबे ज़रूर रखे गए हैं। 2007 में कराची के शहरियों को पानी की फराहमी का मेगा मंसूबा K4 जैसे कई मंसूबे आज भी मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अरबों रुपए स्कीमों के नाम पर कौमी खजाने से लिए जा रहे हैं और सूबाई वुज़रा, मशीरों, कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की मौजें लगी हुई हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, क्या मंसूबा है और क्या किया जा रहा है, आगे का लाए अमल बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से इस बजट में कोई भी नया मंसूबा आवाम की फलाह और बहबूद के लिए नहीं शुरू किया गया है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जो पुराने जो स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा, मगर बदकिस्मती की बात है कि वो सिर्फ ये ऐलान ही रह गया। बाकी अगर हम देखते हैं, एक चीज़ हमारे सामने आई है कि महकमा प्लानिंग और डेवलपमेंट की जानिब से एक मंसूबा इस दौरान नया लाया गया है और उस मंसूबे को तकमील भी किया जाएगा, उसके लिए फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। अच्छा। तकरीबन एक हफ्ता कबल इस बजट को मंजूर होने के से पहले 19 करोड़ रुपए की स्कीम रखी गई है महकमा प्लानिंग और डेवलपमेंट के कॉन्फ्रेंस कमेटी रूम और उसके मुतल्लिका जो मुंसलिक ऑफिसेज हैं उनकी तामीर के लिए। और ये मंसूबा जो है मंजूरी दी गई थी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और इसमें ये फैसला किया गया कि सिंध सेक्रेटेरिएट, जिसको तुगलक हाउस कहा जाता है, उसकी छत पर जो है वो स्टील फ्रेम और फाइबर और लकड़ी के जो है फ्लोर बनाए जाएंगे। माली साल के ख़त्म होने से एक हफ्ता कबल इतना महंगा मंसूबा मंजूर करने के हवाले से सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा इनको ज़रूर, क्योंकि अगर सीमेंट से भी ये छत तैयार की जाती तो ज़रा का कहना है कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ये छत मुकम्मल हो सकती थी। मगर ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ने नए साल माली साल से कबल तरक्याती मंसूबे पर पाबंदी आयद की थी, मगर इसके बावजूद भी ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इतना भारी मंसूबा किसी भी मुतल्लिका फोरम से मंजूर नहीं किया गया, PC1 तैयार नहीं किया गया। ढांचा इसका बाहर से तैयार होगा, छत पर लाकर इसको छत पर फिट किया जाएगा। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हायर कर दिया गया है। समझे कि ये कुछ दिनों के अंदर ये काम भी शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कोई नई स्कीम नहीं शुरू की जाएगी, क्योंकि जो है वो इस वक्त पुरानी स्कीम्स काफ़ी चल रही, काफ़ी सालों से उनको मुकम्मल किया जाएगा। और उसके अलावा ये भी है कि कोई माली बहरान के जो मामलात हैं वो भी कुछ हुकूमत को उनका भी सामना था। मगर देखा ही गया है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ आवाम के फलाह बहबूद के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया, बल्कि जो हुक्मरान हैं, जो वज़ीर मशीर हैं, जो अफसरान हैं, उनकी अयाशी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ज़रूर शुरू किए गए हैं। उनके भी मुतल्लिक हम ज़रूर बताएंगे। जो पुराने मंसूबे हैं उनके मुतल्लिक हम आपको बताएं कि 2007 में कराची के शहरियों को पीने के पानी के हवाले से K4 का मंसूबा शुरू किया था। 25 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा शुरू किया गया था। इस वक्त 150 अरब रुपए से जायद ये जो है मंसूबा चला गया है, उसकी लागत जो है, मगर इस वक्त भी वो मुकम्मल मंसूबा नहीं हो सका। कराची के शहरी रोज़ाना सरापा एहतजाज होते हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, बहुत से इशूज़ होते हैं। 2001 में जो है वो बलूचिस्तान और पंजाब से आने वाले जहरीले पानी को मुतबादिल रास्ता देकर RBOD एक मंसूबा बनाया गया था, जिसके जरिए ये समंदर में इस पानी को छोड़ना था। मगर बदकिस्मती से 23 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। और जब भी बारिशें आती हैं तो ये इस मंसूबे से जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से ख़त्म होता है, वो लोगों को डुबोता हुआ ज़रूर जाता है। फिर उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अरबों रुपए इस मंसूबे पर खर्च हो चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तहकीकात भी जारी है इस हवाले से, मगर बदकिस्मती से जिन अफसरान ने या जो हुक्मरान थे जिन्होंने ये फंड हड़प किए, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ये 2002 में 22 करोड़ रुपए की लागत से जिला घौटकी में एक स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट का मंसूबा शुरू किया गया था। 22 साल हो गए हैं और हर साल बजट में इन पर फंड्स रकम जो मुख्तस होती है वो खर्च भी होती है, मंसूबा मुकम्मल नहीं होता अभी तक। कराची के इलाके गुलबर्ग, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी और बल्दिया टाउन के जो लोग हैं उनके लिए 2006 में 86 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाने थे। ये मंसूबा भी ताहाल जो है इल्तवा का शिकार है, मुकम्मल नहीं हो सका है।
میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ 2007 میں نام منصوبے ابھی تو کئی منصوبے جو ہیں وہ تو دیے ہی نہیں گئے ہیں، اور جو منصوبے تھے وہ منظور ہوئے ہی نہیں ہیں، اور PC1 وہ بھی نہیں بنا ہے، تو فنڈز کس مد میں منظور کرائے گئے ہیں اور کس نے لیے ہیں؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اس کے اوپر؟ سندھ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف سرکاری جو محکمے ان کے ساتھ مل کے بجٹ بناتے ہیں، مختلف اسکیمز جو ہوتی ہیں وہ منظور کی جاتی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ سارے جو منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنے کا یا بنانے کا تقریباً اختیار جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اور کوئی نئی اسکیم نہیں شروع کی جائے گی، مگر یہ جو محکمہ ہے یہ بادشاہ محکمہ ہے، اس کے سامنے کوئی حکومتی اعلانات یا اس کے سامنے کوئی پالیسیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ ان کی مرضی ہوئی، ان کو ایک خیال آیا کہ یہ جو اسپیس ہے ہمارے پاس بالکل کم ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی منصوبہ منظور کروا سکتے ہیں، اور کسی بھی ریٹ پر، مطلب مہنگے داموں پر، اتنے میں صرف اسٹیل، فائبر اور ان کے جو لکڑی کے جو فریم ہے اس کو صرف 19 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے کر وہ منظوری دے دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر سندھ کے اندر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ منصوبے مکمل اس لیے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ 50 سے 60% جو ہے کمیشن وہ ان افسران کے جیبوں میں جاتی ہے، یا وہ اس محکمے کے جو اہم جو بااثر لوگ ہیں ان کے جیبوں میں جاتی ہے۔ اس لیے ٹھیکیدار کے پاس جو رقم بچتی ہے وہ اس میں سے تھوڑا کام کراتا ہے، تھوڑے پیسے اپنی جیب میں رکھتا ہے، اس لیے کوئی بھی سندھ کا جو ہے جو منصوبہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 2007 کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح مختلف منصوبے ہیں، تھوڑی سی ریفرنس کے طور پہ اس طرح سے تو کئی سینکڑوں منصوبے ہیں جن کو مکمل ہونا تھا مگر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکا۔ میں صرف یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جو ٹھٹا بدین شکارپور میں مچھلی کی افزائش کے لیے جو منصوبہ تھا اس کے لیے 78 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، اور 71 کروڑ روپے اس وقت خرچ ہو چکے ہیں، مگر منصوبہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی چیز جو ہے وہاں پر اینٹ لگی ہوئی بھی نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح سے ماہی گیروں کے لیے ہاکس بے، 0 پوائنٹ، بدین، منشر جھیل اور کنجر جھیل پر ماڈل ولیجز بنانے تھے، 2007 کا منصوبہ تھا۔ 48 کروڑ روپے جاری جو کا منصوبہ تھا، 46 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں ان ماڈل ولیجز پر، مگر وہ ماہی گیروں کو، غریبوں کو کوئی گھر وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور سندھ کے 5 جو ہے شہر مختلف تھے جن میں پبلک اسکولز قائم کرنے تھے، 2007 کا منصوبہ تھا، اور اس وقت تک وہ نہیں ہوا ہے۔ جو لوگ ہیں سندھ کے جو سبزیاں اگاتے ہیں، جو پھل فروٹ اگاتے ہیں، ان کا لیے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ یہ ایگرو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، تاکہ ان کے جو ہے سبزیاں، فروٹ اور پھول عالمی مارکیٹ میں جا کے فروخت کیے جا سکیں۔ 22 سال گزر گئے ہیں اس منصوبے کو، مگر یہ منصوبہ زاہد یہ تو وہ منصوبے ہیں نا جو جاری تھے اور تاحال نامکمل ہیں۔ آپ نے کچھ نئے منصوبوں کا بھی ذکر کیا ہے، نئے مالی سال میں تو نئے ترقیاتی منصوبوں پر پابندی ہے، تو پھر ان کی منظوری کیسے دے دی گئی؟ کوئی قانون نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے منظور کرایا گیا ہے۔ انہوں نے خود جو ہے منصوبہ بنایا اور وہاں سے منظور کرایا۔ اس کی PC1 سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ جو پریزنٹیشن 2 روز قبل یہ اجلاس ہوا تھا چیئرمین PND کی زیر صدارت، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کانٹریکٹ سارا کس کمپنی کو دیا گیا ہے، وہ کمپنی بھی موجود ہے، کمپنی کا نام بھی موجود ہے۔